हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हकीम एजाज अली अजीमी लेक्चरर तिबिया कॉलेज मानसरा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम फिजियोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं, यानी मुनाफिउल आज़ा क्या चीज़ है, इस पर बात कर रहे हैं। ये हमारा फिजियोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। ये लेक्चर आपकी खिदमत में मानसरा तिबिया कॉलेज की जानिब से नेशनल कौंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक पहुँचाया जा रहा है। आज के लेक्चर में हम इंसानी जिस्म की बेसिक यूनिट यानी खुलिया, टिश्यूज़, आर्गन्स और मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में ब्रीफिंग आपको देंगे। मुख्तसर तहर्रफ आपके सामने पेश करेंगे कि इंसानी जिस्म में कौन कौन से कितनी किस्म के खुलियात पाए जाते हैं, कितने टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो टिश्यूज़ किस तरह से आर्गन्स को बनाते हैं और मुख्तलिफ आर्गन्स मिलकर किस तरह से इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन सेल यानी खुलिया को समझना है। इंसानी जिस्म की जो बुनियादी इकाई है या किसी भी जानदार जिस्म की बुनियादी इकाई है वो खुलिया होता है, जिसे सेल कहा जाता है। खुलिया अपने आप में एक मुकम्मल जिस्म होता है जो अपने इर्द गिर्द से अपने लिए ग़िज़ा हासिल करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है, अपने लिए एनर्जी पैदा करता है, अपने जिस्म से फासिल मादों को जिस्म से निकाल देता है, ख़ारिज कर देता है, और इसके अलावा इसमें तकसीम का अमल भी जारी रहता है। तो अगर एक खुलिया को देखा जाए तो खुलिया अपने आप में एक मुकम्मल जिस्म है। ये अपने लिए मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा हासिल करता है, जैसा कि नमकियात है, पानी है, लख्मी अज्जा हैं, प्रोटीन है, चिकनाई है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये सारी चीज़ें खुलियात में पाई जाती हैं। ये बैरूनी माहौल से खुलियात अपने लिए हासिल करते हैं और इनसे अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं। इसके अलावा हर खुलिया में तकरीबन 70 से 85% तक पानी मौजूद होता है। अब इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ खुलियात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात पाए जाते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पट्ठे का खुलिया यानी मस्कुलर सेल दिखाया गया है, नर्व सेल दिखाया गया है, एपिथेलियल सेल्स दिखाए गए हैं, हड्डी का खुलिया दिखाया गया है, स्पर्म और ओव्यूम दिखाए गए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। खून में पाए जाने वाले सफ़ेद खुलियात और सुर्ख खुलियात भी आपको दिखाए गए हैं। ये इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात हैं। ये मुख्तलिफ़ आर्गन्स के बेसिक यूनिट्स हैं, जैसा कि नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, एपिथेलियल सेल्स हमारे मुख्तलिफ़ जो ग्लैंड्स हैं उनका बेसिक यूनिट है, मस्कुलर सेल्स हमारे जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ मस्कुलर जो सिस्टम्स हैं, मस्कुलर आर्गन्स हैं, उनका बेसिक यूनिट है। तो एक जैसे अफ़आल और ख़वास रखने वाले, एक्टिविटीज़ रखने वाले, स्ट्रक्चर रखने वाले जो खुलियात हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम उस पर भी बात करते हैं। अगर एक खुलिया की बात करें तो खुलिया हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आता है। हर खुलिया में हमें बहुत सारे छोटे छोटे अज्जा, छोटे छोटे अजसाम नज़र आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम खुलिया के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। खुलिया के कौन कौन से अज़ा हैं, कौन कौन से अज्जा हैं, खुलिया किस तरह से ग़िज़ा हासिल करता है, किस तरह से एनर्जी बनाता है, किस तरह से फाजिल मादों को जिस्म से ख़ारिज करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें तकसीम का अमल किस तरह से होता है। इस पर हम तफसील से एक लेक्चर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुलिया के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें सीखनी है वो टिश्यू है, क्योंकि एक जैसे खुलियात, एक जैसी साख्त रखने वाले, एक जैसे अफ़आल रखने वाले जो खुलियात हैं वो आपस में मिलते हैं और मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसा कि एपिथेलियल सेल्स आपस में मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बना देते हैं, मस्कुलर सेल्स आपस में मिलकर मसल टिश्यू बना देते हैं, मस्कुलर टिश्यू बना देते हैं, हड्डियों के खुलियात आपस में मिलकर हड्डी का टिश्यू बना देते हैं और नर्व सेल्स आपस में मिलकर नर्व टिश्यू बना देते हैं। यानी एक जैसी साख्त रखने वाले, एक जैसे अफ़आल सरंजाम देने वाले जो खुलियात हैं वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं और टिश्यू बना देते हैं। अब टिश्यू बनने के बाद अगला मरहला आता है उज़्व बनने का या आर्गन बनने का। जब हम उज़्व या आर्गन की बात करते हैं तो हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ बनते हैं, तो ये टिश्यूज़ बाहमी इश्तराक से, बाहमी तआवुन से आपस में मिलकर इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा की तकमील करते हैं, मुख्तलिफ़ अज़ा बनाते हैं। यानी हर इंसानी उज़्व, हर इंसानी जिस्म मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है और ये जो मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हैं ये आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर एक आर्गन बना देते हैं। जैसा कि आँख है, कान, नाक, मैदा के उज़लात, मैदा, जिगर, आंतें वग़ैरह, जिगर, गुर्दे और दिल। तो ये जितने भी अज़ा हमारे जिस्म में पाए जाते हैं ये मुख्तलिफ़
ٹیشوز کے باہمی ملاپ سے بنتے ہیں، یعنی ہر عضو میں ہمارے مختلف قسم کے ٹیشوز کی باہمی اشتراک موجود ہوتا ہے، مختلف ٹیشوز آپس میں ملتے ہیں اور ایک مکمل آرگن، ایک مکمل عضو بنا دیتے ہیں۔ اب ہم نے 3 چیزیں پڑھ لیں، ایک سب سے پہلے سیل، اس کے بعد ٹیشو، اس کے بعد آرگن۔ تو اب جب یہ آرگنز آپس میں جڑتے ہیں، آرگنز جو مختلف افعال پرفارم کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف ان کے افعال ہوتے ہیں، مختلف ان کی سٹرکچر ہوتی ہے، جب یہ مختلف افعال اور سٹرکچر رکھنے والے آرگنز آپس میں ملتے ہیں اور ایک ایسا کام سر انجام دیتے ہیں جو ان کے باہمی اشتراک سے مکمل ہوتا ہے، اور ان کے باہمی اشتراک کے نتیجہ میں جو فعل سر انجام دیا جاتا ہے اس فعل کو سسٹم یا نظام کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں پائے جانے والے آرگنز، اعضاء، جن کی ساخت مختلف ہوتی ہے، جن کی شکل مختلف ہوتی ہے، جن کے افعال مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانی جسم کے افعال کو سر انجام دینے کے لیے آپس میں ایک یونٹی بنا دیتے ہیں۔ اس یونٹی کو ایک سسٹم کہہ دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں اس یونٹی کے نتیجہ میں بننے والے جو مختلف سسٹمز ہیں ان کی تعداد 8 ہے، یعنی انسانی جسم میں 8 افعال، 8 سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں، 8 نظام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سے نظام ہیں؟ ان میں ایک نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جیسا کہ ہمارا منہ، دانت، زبان، سلیوری گلینڈز، غذا کی نالی، معدہ، آنتیں، جگر، لبلبہ، یہ سب آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ مختلف اعضاء ہیں لیکن یہ آپس میں مل کر ہاضمہ کے عمل کو مکمل کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں دوسرا جو نظام ہے وہ سرکولیٹری سسٹم ہے، جسے نظام دوران خون کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا دل، شریانیں، وریدیں اور آرٹریز شامل ہیں۔ یہ آپس میں مل کر خون کو پورے جسم میں پھیلا دیتی ہیں، تمام اعضاء تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ پھر نظام تنفس یا سانس لینے کا نظام ہے جسے ریسپائریٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سانس لینے کا نظام ہے جس میں ہمارا ناک، نتھنے، ہماری فیرنکس، لیرنکس، سانس کی نالی، ٹرکیا اور پھیپھڑے شامل ہیں۔ یہ سب آپس میں مل کر ایک سسٹم بنا دیتے ہیں جسے نظام تنفس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نظام اخراج ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے۔ پھر ہڈیوں کا نظام ہے، ہماری مختلف قسم کی ہڈیاں ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں، فلیٹ بونز ہیں، irregular بونز ہیں، لانگ بونز ہیں۔ یہ سب مختلف قسم کی ہڈیاں ہمارے جسم کے لیے آپس میں جڑ کر ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں جسے اسکیلیٹل سسٹم کہا جاتا ہے۔ پھر پٹھوں کا نظام ہے، ہمارا مسکولر سسٹم ہے۔ ہمارے جسم میں پائے جانے والے مختلف قسم کے جو مسلز ہیں، جیسا کہ کارڈیک مسل ہے، اسکیلیٹل مسلز ہیں، سموتھ مسلز ہیں، یہ ہمارے جسم کے عضلاتی نظام کو مکمل کرتے ہیں، ہمارا مسکولر سسٹم کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام عصبی یا اعصابی نظام ہے جسے نروس سسٹم کہا جاتا ہے، جس میں ہمارا دماغ، حرام مغز اور پورے جسم میں پھیلا ہوا اعصاب کا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ انفارمیشن سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اطلاعات کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اس طرح سے آپس میں جڑ کر نروس سسٹم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا نظام تولید یا افزائش نسل کا نظام ہے جسے ریپروڈکٹیو سسٹم کہا جاتا ہے، جس سے انسان کی نسل آگے تک بڑھتی ہے۔ تو یہ مردوں میں اس کے اعضاء مختلف ہوتے ہیں، عورتوں میں اس کے اعضاء مختلف ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ اور ساخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے مختلف سسٹمز ہیں جو ہمارے جسم میں مختلف افعال سر انجام دیتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر آج کے لیکچر میں جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی، یہ مختصراً آپ کے سامنے ایک انٹروڈکٹری سیشن آپ تک پہنچایا ہے۔ ہم نے سیل پر مکمل سٹڈی کرنی ہے، سیل کی سٹڈی کرنی ہے، ہم نے ٹیشوز کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے، ہم نے آرگنز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم جتنے بھی ہمارے جسم میں پائے جانے والے سسٹمز ہیں ان پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ان کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو مانسہرہ طبیہ کالج کے چینل کو فالو کیجئے، ان لیکچر سے استفادہ حاصل کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی، لیکچرار طبیہ کالج مانسہرہ۔